Hello my good students, welcome back to Speaking Belajar with me, Miss Chandra. Oke, anak-anak, pernahkah anak-anak mengambil gambar menggunakan handphone kalian? Atau pernahkah anak-anak memasak makanan favorit kalian? Pasti pernah dong ya. Nah, hal-hal tersebut pasti menggunakan langkah-langkah untuk mencapainya. Untuk itu, kali ini kita akan belajar tentang procedure text. Well, student, today's lesson we are going to talk about procedure text. Kalian tahu nggak sih apa itu procedure text? Oke, student, procedure text is a text that gives you instructions how to do or make something. Jadi anak-anak, teks ini berisi tentang cara bagaimana menggunakan atau membuat sesuatu, sehingga kalian bisa menjelaskan hal-hal tersebut menggunakan bahasa Inggris pastinya. Well, there are two types of procedure text. The first one is recipe procedure text and the second one is manual procedure text. Okay student, what is recipe procedure text? Recipe procedure text, it is a part of procedure text. It is a list of ingredients and a set of instructions that tell you how to cook something. Recipe procedure text berisi bahan-bahan dan langkah-langkah bagaimana membuat atau memasak sesuatu. Well, let's continue the generic structure of recipe. The first one, the generic structure of recipe is goal or aim. Atau kalau dalam bahasa Indonesia, goal atau aim itu adalah tujuan. Kalian mau masak apa sih? Tujuannya apa? Misalnya, bagaimana cara memasak nasi goreng? Itu adalah sebuah tujuan, ya. Next, the second one is ingredients. You know what is ingredients? Yes, ingredients is bahan-bahan. Jadi bahan-bahan apa saja yang kalian gunakan untuk memasak itu. And the last is steps or methods. Step or methods adalah langkah-langkah dalam menciptakan masakan tersebut. Okay, the first one is goal or aim. It contains the purpose how to make something. Jadi berisi tujuan dari membuat sesuatu. The second one is ingredients. This part describe the elements we need to make something. Ini bagian ini berisi tentang apa-apa saja yang kita butuhkan untuk membuat sesuatu itu. And the last is step or methods. This part describes the set of instruction. Dia terdiri dari langkah-langkah instruksi untuk membuat masakan tersebut. Okay, language feature of recipe are the first one using simple present tense. Kalian sudah belajar pastikan simple present tense seperti apa. Then next, number two, using adverbial of sequence or using temporal adjective. Third, using imperative sentences or command. And the last is using adverb of time to express details of time. Jadi pertama simple present tense, kedua adverbial of sequence, itu langkah-langkahnya, misalnya first, second, third, itu dia adverbial of sequence. And number three, using imperative sentence. Imperative itu seperti cut, potong, boil, rebus, dan kata-kata perintah lainnya. And the last, using adverbial of time, express detail of time, misalnya direbus selama 15 menit, seperti itu ya. Next, the purpose of recipe. First, it is used to describe how something is made in a sequence steps. Jadi, digunakan untuk mendeskripsikan bagaimana sesuatu itu dibuat berdasarkan beberapa langkah. The second one, it provides a series of steps in sequence that explain the readers how to make something. Kedua, tujuannya adalah menjelaskan langkah-langkah dan untuk pembaca bisa mengetahui bagaimana membuat sesuatu. And the last, the communicative purpose of the text is to tell the steps of making something. Kita lanjut
ke procedure text yang kedua, yaitu manual procedure text. Kalian pernah pasti ya mendengar atau melakukan bagaimana cara mencuci tangan yang benar. Nah, itu adalah salah satu contoh manual procedure text. So, what is manual procedure text? Manual procedure texts are the part of procedure text. It is a book or pamphlet that contains explanation about how something should be done in sequence steps. Jadi manual procedure text itu bisa berupa buku, pamflet, atau yang lainnya yang berisi tentang penjelasan bagaimana sesuatu itu harus dilakukan menggunakan beberapa step langkah-langkah. Misalnya bagaimana cara memasak nasi menggunakan rice cooker. Pasti ada langkahnya kan Nak ya. Jadi berasnya dicuci dulu, dimasukkan ke dalam tempatnya, plug atau dipasang listriknya, ditekan on-nya dan segala macam. Itu pasti ada langkah-langkahnya. Oke, itu yang akan kita pelajari di manual procedure text. Oke, the generic structure of manual is not a big difference with recipe procedure text. In the manual of procedure text, there are 3 generic structure. The first is goal or aim, same like recipe procedure text. The second one is material, not ingredients. And the last is steps or instruction. Well, goal or aim, it contains the purpose of doing or operating something. Jadi di bagian goal ini berisi tentang tujuan untuk melakukan atau menggunakan sesuatu. Kalian mau melakukan atau menggunakan sesuatu apa sih, di sana dijelaskan. For example, how to cook rice with rice cooker. Next, material. This part describes the tools we need to make or operating something. Jadi di material ini berisi tentang alat-alat apa saja sih yang kalian perlukan untuk menyelesaikan step-step ini. Dan the last is instruction. The part describes the set of instruction. Jadi berisi tentang langkah-langkah untuk mencapainya. Well, it's same like before. The purpose of manual is, first, it is used to describe how something is done in sequence steps. The second is it provides a series of steps in a sequence that explain the readers how to do something. And the last, the communicative purpose of the text is to tell the step or making or doing something. Jadi tujuannya masih sama, untuk bagaimana cara melakukan sesuatu menggunakan beberapa langkah atau tahapan. Well, student, that's all about procedure text, recipe procedure text, and manual procedure text. Okay, now I will give you an example of procedure text. Okay, you can see this is how to make a cup of coffee. There's ingredients and procedure in the text. So you can see. Please read first, and then I will give you 2 questions about it. Okay, the first question. The text tell us about A. How to make a lemonade. B. Ingredients of making coffee. C. How to make coffee. And D. How to drink coffee. Okay, which one the answer? Okay, the second question. The following are the ingredients of making coffee, except A. Sugar, B. Salt, C. Coffee powder, and D. Hot water. Okay, which one the answer? Good. Okay, student, that's all about procedure text. Thank you for your nice attention. See you in the next video. Bye-bye.